खुशामदीद। हम आज के छोटी सी इतसी बित्सी टी ब्रेक के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अपील के बारे में। आपको हम बताएंगे कि अपील फॉर्म जो है वो आपने कैसे फिल करना है एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। जी, बिफोर वी स्टार्ट, एक तो सबसे पहले जब भी किसी को अपील भेजते हैं तो एक तरीकाकार है ब्रिटिश एम्बेसी का कि वो आपको खुद एप्लीकेशन फॉर्म्स भिजवाएंगे। सही। जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया होगा उसकी पूरी एक लिखेंगे कि हम इस वजह से आपके केस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसका जवाब देना होता है आपने। और आपको अपील के लिए नॉर्मली अगर आपको अपील का कुछ चीजों में अपील का हक नहीं दिया जाता, जब हक नहीं दिया गया ज़ाहिर आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन जब हक दिया जाता है तो फिर आपको वजूहात बताई जाती हैं तो उनको एड्रेस करना होता है। अच्छा, और सारी अपील जो होती हैं, जितने भी लोगों ने डिफरेंट अगर चीजों आपने डिफरेंट चीज के लिए अप्लाई किया है, किसी ने स्टूडेंट के लिए किया है, किसी ने बिजनेस के लिए किया है, सबके अपील फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं? जी, अपील फॉर्म सेम होता है और उसके साथ एक ये मैं डॉक्यूमेंट भी लोगों को दिखा देता हूं जो कि अजाइलम एंड इमिग्रेशन, ये बेसिकली 7 गाइडलाइंस होती हैं जो कि साथ आती हैं, फॉर्म्स भी और ये भी साथ आते हैं। और अगर किसी वजह से ये साथ ना आए तो आप ब्रिटिश हाई कमीशन को लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी आप हमें ये फॉर्म्स भिजवाइए। अदर देन दैट ये आपको वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और इसमें पूरा तरीकाकार लिखा होता है कि आपने कैसे अपील फिल करनी है। फिर साथ के साथ इसमें पूरी डिटेल ये दी गई होती है कि आपने आया आप जो अपील कर रहे हैं वो आप यूके भेजना चाहते हैं या आप लोकल हाई कमीशन को या कॉन्सुलेट को अपील कर रहे हैं, लेकिन आपने अपील सिर्फ एक जगह भेजनी होती है। आप ये डिसाइड करते हैं कि वेदर आपने यूके जो ट्राइब्यूनल है उसको भेजना है या अपने हाई कमीशन को भेजना है, दोनों जगहों में अपील नहीं भेजेंगे। सही। ये मेन बात है उसमें से। बाकी जब हम आगे चलेंगे तो उन चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम आते हैं फॉर्म की तरफ। जो फॉर्म इस वक्त है वो है असाइलम एंड इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल 2 AIT 2 ओवरसीज इन क्लियरेंस, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिलेट करता है हमारे साथ। और कुछ लोग ऐसे हैं रेशम जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जाहिर है जब जैसे जैसे लोग खुद यहाँ से बाहर भी चले गए हैं और पहुंच भी गए हैं और यहाँ पे भी खासे लोगों की स्टडीज मौजूद होती हैं, तो बाज़ औक़ात उनको हमारी बातें बहुत बेसिक महसूस होती हैं, लेकिन हमारी बातें उन लोगों के लिए भी हैं साथ के साथ जिन्हें बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि क्या। और हमेशा जब आप पढ़ा रहे हो या बता रहे हो या दिखा रहे हो या किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ऐसे समझें कि कोई कुछ नहीं जानता और वो जानना चाह रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा है एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें सेक्शन 1 जो आता है जब उसमें, तो सबसे पहले वो पोस्ट रेफरेंस नंबर मांगते हैं। आपको जो अपील के उन्होंने फॉर्म्स भेजे होते हैं उसमें एक नंबर दिया होगा वो, और फिर उसका डिसीजन, योर डिसीजन उसके आगे लिखा हुआ है। फिर देखिए आपने सवाल किया था कि तमाम के लिए एक फॉर्म है। अब जो दूसरा उसमें सवाल है वो टाइप ऑफ डिसीजन, वेदर ये सेटलमेंट था, नॉन सेटलमेंट था या फैमिली विजिट वीजा था, जो भी उसमें था या कोई अदर है वो भी उसमें लिखेंगे। नेम ऑफ ब्रिटिश मिशन ओवरसीज, ऑब्वियसली पाकिस्तान हाई कमीशन इस्लामाबाद और कराची, ये 2 जगह हैं। ठीक है जी। फिर डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस मींस के जी आपको ये कब मिला, जो फैसला है कब मिला। उसके बाद डेडलाइन टू अपील, अब 28 डेज जैसे, तो जब आपको ये सर्व हो गया, जैसे आपने जाके जेरिस के ऑफिस से इसको यूके वीजा सेंटर से ले लिया, उस दिन से 28 डेज के अंदर आपकी डेडलाइन बनती है, वो आपने देना होता है इसमें। और मेथड ऑफ सर्विस क्या है, वेदर इट्स बाय पोस्ट, फैक्स और पर्सनल सर्विस। सो नॉर्मली जो पाकिस्तान में तरीकाकार है इस वक्त, आपको वो वहां से जाके यूके वीजा सेंटर से कलेक्ट करना होता है डिसीजन और पासपोर्ट। सो दैट इज हाउ इट इज। सेक्शन 2 में जब आते हैं लेट अपील एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप किसी वजह से अपील नहीं कर सकते, जो उन्होंने आपको पूरी तफसील लिखकर भिजवाई है उसके लिए जो आप दस्तावेजी सबूत देना चाहते हैं वो दस्तावेजी सबूत उन 28 दिन के अंदर आपको नहीं मिल सकता, तो आप उनसे टाइम मजीद भी ले सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। और उसके लिए सेक्शन 2 इसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। अटैच एनी एविडेंस टू द फॉर्म, वो आपने एविडेंस बताना है कि किस वजह से आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं। सेक्शन 3 पे जब हम आते हैं तो उसमें सर नेम, फैमिली नेम, वही डिटेल्स जो वीजा फॉर्म में आमतौर पे भेजी जाती हैं वो तमाम इसमें मौजूद होती हैं। योर अदर नेम्स और एड्रेस वेयर यू कैन बी कॉन्टेक्टेड। अब अगर जब आपने फॉर्म फिल किया था उस वक्त आपका एड्रेस कुछ और था, अगर आपका एड्रेस अभी बदल गया है तो ये जरूरी नहीं है कि आप वही एड्रेस अभी दें, आप नया एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन वो एड्रेस हो जहां पे आप कांटेक्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, उसमें टाउन, पोस्ट कोड, तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर्स हैं और योर डेट ऑफ बर्थ है और यू मेल है फीमेल और नेशनैलिटी आ जाती है और डू यू हैव ए रिप्रेजेंटेटिव,
اب یہ وہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات جو میں نے چیز دیکھی ہے خاص طور پہ جو کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں وہ فارمز فل بھی کرتے ہیں جب تو وہ اپنا نام ساتھ نہیں لگاتے. اچھا. پاکستان میں خاص طور پہ میں نے یہ چیز کی ہے, لیکن وہ اس لیے کہ وہ خود کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اس وہاں پہ. بہت سارے لوگ, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فارم بھی فل کرتے ہیں. یا ایک اور جو مجھے ذرا پریکٹس اچھی نہیں لگتی وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسٹمر کو اور اپلیکینٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے جو کنسلٹنٹ ہے اس نے کس گراؤنڈ پہ وہ اپلیکیشن بھجوائی ہے. سو یہ دونوں چیزیں, یہ آپ کا حق ہے ایز این ایپلیکینٹ کہ جو اگر آپ کنسلٹنٹ کے تھرو بھی کام کروا رہے ہیں تو آپ اسے پورے کیس کی فائل لیں بجائے اس کے کہ آپ کو وہ صرف ایک اپلیکیشن پکڑا دے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ریپرزینٹیٹو کا ایڈریس ہونا چاہیے پورا. اور ہیو یو اپلائیڈ اگینسٹ اینی ادر امیگریشن ڈیسیجن میڈ آئدر ان دا یونائٹڈ کنگڈم اور اوورسیز. اوبویسلی اس میں جو بھی پوزیشن آپ بتائیں گے. ٹو دی بیسٹ آف یور نالج ڈز اے ممبر آف یور فیملی ہیو این اپیل پینڈنگ ان دا یونائٹڈ کنگڈم. یہ امیجیٹ فیملی کے لیے جی, فیملی. ٹھیک ہے, دیٹ کمز ان دیئر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز جانی ہوتی ہیں. یہ تمام جو ہیں ان کو اتنا بتانا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ فارم صحیح فل ہو جائیں. لیکن مین جو چیز ہوتی ہے ریشم اس میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو آپ فیکٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, جو آپ کو امیگریشن آفیسر نے جن چیزوں پہ اس نے خدشات کا اظہار کیا یا جن آپ کے پوائنٹس کو اس نے رد کیا ان کو ایڈریس کریں اور ان کا جواب ایک کورنگ لیٹر میں اچھے طریقے سے لکھ کے دیں. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھجوائیں مؤدبانہ انداز میں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ڈیسائڈنگ اتھارٹی ہے. اس کو جب بھی آپ ایڈریس کریں اچھے طریقے سے ایڈریس کریں. اور میں جیسے عام لوگوں کے لیے کہتا ہوں اسی طریقے سے ان کو بھی پتہ نہیں ہے آپ کے کلچر کا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس میں یہ بھی دے دوں جو کہ لوگوں کا بہت بڑا ایشو ہے, بینک سٹیٹمنٹ. میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے اور بینک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ ادر دین دیٹ وہ بہت لیکن بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھی ان کی, اس کی بنیاد پہ ریفیوز ہو گیا ان کا ویزا, فیملی کا ویزا ریفیوز ہوا. لیکن میں نے صرف ان کو کلچر سمجھایا برٹش ہائی کمیشن کو, اور اس میں پوری میں نے تقریباً 70-80 پیجز لکھے کہ پاکستان میں سسٹم کیا ہے اور اس سسٹم کی بنیاد پہ ان کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس صاحب کی تقریباً 70-80 کروڑ روپے کی جائیداد تھی لیکن بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے کر دیا تھا. تو ان سرٹن کیسز آپ اگر الیبوریٹ کر کے اپنی پوزیشن سمجھائیں گے, مین چیز وہ ہے, اپیل میں چیز ہی وہی ہے کہ آپ نے اپنے حقائق کی, جیسے آپ کسی اور کیس میں جاتے ہیں کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, اسی طریقے سے آپ نے اپنے حقائق کو بیان کرنا ہے اور مؤدب طریقے سے اور لوگوں کو سمجھانا ہے. We should always know our rights and then اگر آپ کو رائٹس نہ مل رہے ہوں تو فائٹ فار یور رائٹس. یہ بہت ضروری بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پہ اس میں فارم کے آخر میں سیکشن 4 کے بعد جو ہے جگہ بھی دی ہوئی ہے. اگر یہ جگہ کافی نہیں ہے تو اس بلکہ یہ جگہ کافی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں 7 مطلب یہ کہ آپ اس میں کی پوائنٹس لکھ دیں اور باقی اس کو اٹیچ کر دیں. اور اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں بھجوانے کے لیے بھی. اس کے طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے, اگر آپ UK بھجوا رہے ہیں تو آپ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے اس کو